सीता के उठरे कह गो कन्हई मुरगुणी होई नथिले लखन कहार सपरे गो बाबू पसन होई रहिले सीता के उठरे कह गो कन्हई मुरगुणी होई नथिले लखन कहार सपरे गो बाबू पसन होई रहिले राम गो गोपिला मोर किए गिली थिला राम गो गोपिला मोर किए गिली थिला के मते हेले उधार अरे मते कहि दे प्रश्न उत्तर हे मोर कन्हई गो लीला माधई गो अरे मते कहि दे प्रश्न उत्तर तोते पूरा बारी हेला न हो सखा बारी हेला नहीं अफ्रीका न तोते हैं बारी नहीं बोलबो बारी हेला तो केते बोले अफ्रीका न र ई सीता मुरगुणी समस्ते जाने छन जे लागो मुई जदी बारी हेली मुई जदी बारी हेली हां बोरा से की हेबा आर के बाबू आधार ए मुरगुणी के हेथिले से रावणंकर तांकर मामू होचन मरच हां से मुरगुणी हेथिले जे रामचंद्र भगवान से सीता जेते बेले देखाले सुवर्ण मुरगुणी हेथिले सीता भी दिन मुरगुणी हेतिले प्रश्नटे बने के जो जइला सीता मुरगुणी हेथिले झाड़ा ही जीवा झाला पूरा ने कहे न बाहरी थिला न फिर फेरी गला तार पर काण हेबा जेंजो लक्षण ओ भंजा लक्षण पर पत्थर हे जी छ लखन भी दिन पत्थर हेतिले सबे जान छन जे गौतम नारिंकर अहल्या हां से दिने पत्थर हेतिले रामचंद्र के गुटे केन असुरी पर गिली देई छे ना गोमो हे तीनटा ओलगा ओलगा थिले केंदागिरी केन थाने भेट पले हेटा फेर कहबो र सीता मुरगुणी हे गले के भेट करथिला एक्चुअल सत कथा रे तो कहां लागे की कथा सुनु जे को मन जा तू ये कथा लागे सुनबो मोर माइन ले तू हे भुसकी लगी ने गो हे खड़खड़ी लगी जेते बेले रामचंद्र भगवान हां वनवासे अछ और दशरथ राजा मरी गली हां फिर रामचंद्र भगवान जंगल के जीवार के वनवास के जीवार के हां केते दिन होथले आर दशरथ राजा मरी छन जानछ केते दिन 6 दिन होथला हां रामचंद्र वनवास जीवार 6 दिन होथला आर दशरथ राजा मरी गले पो पो बोली करी आगो जेते बेले रामचंद्र वनवास गले আর সেতে বেলে দশরথ রাজা মরি গলে গো শুন মোর পরাণ ধন সে সময়ে লক্ষণকে ডাকি যে শ্রীরাম আর পিতৃ শ্রাদ্ধ দেবা পাই মনে বিচারিন গো অহুছন্তি শুণ লক্ষণ আর গন্না এক গোটে বধ করি আণ গন্না এক গোটি তুই বধ করি আণ পিতৃ শ্রাদ্ধ দেমা একা 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 কহেমি পুরাণর কথা শুন গো সজনী দূতিকা কহেমি পুরাণর কথা बाबूरे रामायण बोले अनेक प्रकार रामायण अछि वाल्मीकि रामायण दांडी रामायण आनंद रामायण तारपरे तुलसी रामायण अनेक प्रकार रामायण अछि किंतु जेते बेले रामचंद्र भगवान वनवासे अछ हां जेते बेले दशरथ राजा मरि गली रामचंद्र बोले ए भाई पितृ श्राद्ध देमा तू गुटे गंडा गुटे बद्ध करी आनमु जा बोली तेरु लक्षण काना कले जानछ हैं आगो धनुषर धरी बेगे करिले गमन हे
ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗଣ୍ଡା ବନେ ଚରୁଥିଲା ଜାଣ ଗୋ ତାକୁ ବଧ କଲେ ଲକ୍ଷଣ ইহার যদি কে কুকুরা পটে যদি কুকুর বুহি নেবা কি কে করে চুরে করে খাই দেবা মা মানে কেনা সব সন্তে মানে কোন জান প্রকার সভা সব রাতের 3 নেই বাজি থুয়াব তেনে করি হ্যাঁ। মাতা পার্বতী সে গন্ডাকে নিজের পুଅ ঝিଅ পরি পালন করছন আর সেই জায়গায় যেতে লক্ষণবদ্ধ করে দিছন হ্যাঁ ক্রোধ হই পার্বতী যে অভিশাপ দেলি আর যে গন্ডাকু বধ কল শুণ যে বইলে রে হইব তুই পাষাণ যে মোর গন্ডাকে বধ করদেল হ্যাঁ মুই অভিশাপ দেউছে বইলে আর পার্বতী যেতেবেলে অভিশাপ দিছন লক্ষণ সেন পাষাণ মানে গোটে পথর হয়ে যাইছন হ্যাঁ আগ পার্বতীঙ্কর সাপ্য লক্ষণ বীর পার্বতীঙ্কর সাপ্যরু লক্ষণ বীর পথর হই গলে একা 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 কহেমি পুরাণর কথা হায় রে হায় রে হায় রে সজনী মতে হায় তোর পিরতি যাহা কলা রে তোর পিরতি বাই কলা রে তেণু করি লক্ষণ বিরসন কা করবো গা হয়ে যাচ্ছে কি ভগবান যা নেই নেই কে পায় মেরে বুয়া দুই পহরে হইতিলা গো সকালু চালা যে পুরা দুই পহর যাগো তেণু করে কাଣା হয়েছে জানিছ কারে হইছে পথর হয়ে গলি হ্যাঁ ভাইর দুঃখে যিয়ে দুঃখী সে প্রাণী সদা কালে সুখী যদি লক্ষণকে নেই দেখলে রামচন্দ্র ভগবান হ্যাঁ মুই কেনতা করছি বইলি এতকি বেল হেলানো মোর ভাইকে পঠেছে নিয়ে আলা বইলি আর কাল যেন্দা মুড় ছিড়ি করে পড়ি যাইছে ছিড়ি যাইছে মুড় তেণু করে কাଣା হয়েছে জানিছ কারে হইছে রামচন্দ্র ভগবান কাଣା কলি কারে কলে রামচন্দ্র ভগবান লক্ষণকে নিয়ে দেখি করে মোর ভাই কেন আছে বইলি তুমি বলো রামচন্দ্রকে গোটে কেন অসুরিটা গিলি দিছে বলছ কেন অসুরি আগ তারকীর ঝিও সে থগো সুরেখা তার নাম হ্যাঁ সমস্তে জানিছন যে হ্যাঁ সুবাহু এবং মরিচ তারকীর দুইটা পুଅ অছন বলি করি নাই নাই আর গোটে তার ঝিও থিলা তার না হেলা সুরেখা সে ব্রহ্মাণ্ড তপস্যা কলা হ্যাঁ মোর মাকে যে মারিছে তাহাকে গিলমি বলি করে ব্রহ্মাণ্ড যেতেবেলে তপস্যা করছে সেন ব্রহ্মা বলছন তোর মাকে যে মারছে তাহাকে গিলবু বইলি আগো তারকীর ঝিও সে তো সুরেখা তার নাম আর সে সময়ে রামଙ୍କୁ যে ভেটিলা রে ধন রামচন্দ্রকে বইলা তুই মোর মাকে মারিଥିଲୁ নাই বইলা হ্যাঁ ଦେଖିବା ମା ତ୍ରକେ ତାକୁ କରିଲା ଭକ୍ଷଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ଗୋ ଅସୁରୀ ଗ୍ରଭେଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ হ্যাঁ ରହିଗଲେ ଅସୁରୀ ଗର୍ଭରେ হ্যাঁ ସେଇ ସୁରେଖା ଅସୁରୀ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଲା ତାପରେ ତମେ କହିଲ ସୀତା ମୁର୍ଗୁଣୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ ବୋଲିକରି আগ ভরদ্বায় ঋষি দেখ স্নান করি গলি গর্ভবতী হরিণী গো সেই সময়রে প্রসব করিবা সময়রে হেউথিলা জাণ না গো বাবু বলে টাইম হই গিয়েছিল না হ্যাঁ হ্যাঁ আজি হ্যাঁ নাই মোর দাদা তেণু করি ସବୁଦିନ ଆର ଏଇ କଳାଟା ଦେଖି ପାରମା କେ ଜୀବନ ଯଦି ଥିବା ବେଲେ ଫେରେ ଆଇବା ବର୍ଷ ଫେର ଏନ୍ତା ଦିନେ ଆମେ ଭେଟ ଘାଟ ପଡମା ଆଜ୍ଞା କହ ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହିନୀରେ ମନମୁଗ୍ଧ ହେଇକରି ଆମର ସେ ଦାଦା ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ସଦା ସର୍ବଦା ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ବିମଲେଶ୍ୱର ବାବା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବ ଆନନ୍ଦ କହିବାର হরি বলো ଆଉ ବାରେ হরি বলো ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ହରିଣୀ ତାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରବାର ଟାଇମ ହେଇଯାଉଥିଲା अच्छा अच्छा
ऋषि के जेते बेला देखी देला छुआ गोटे जन्म करी करी जंगल के पले गला भरद्वाज ऋषि भाबले जे मते देखी करी गोटे छुआटे जन्म करी करी पले गला ई छुआ इन अकेला पड़ी रहबा का बोले आर से शिशु को ऋषि देखो आश्रमे आनिन पुओ झियो परिताकु गो करिले पालन से शिशु को से मुर्गुनी छुआ की निजर पुओ झियो परि आनि करी ऋषि जेतेला पालन करछन काना हे जे जेंछ काना हे छे हैं आगो एक सब रग देख अरण्ये गोमिला जीव जंतु गोटी को जे अरण्य ने थिला जेते बेला गुटे सबटे गला शिकार करी जाइछे गुटे भी जीव जंतु ने पे पाला देखला जे आश्रम रे गुटे मुर्गुनी गुटे बुलुछे अच्छा अच्छा आगो ताको बद्ध करी देला रे से सबर जानो आ ऋषि अभी साप्य देली गो सुन दूती सुन सही समय रे ऋषिंकर आश्रम जेने मुर्गुणी थिला गुटे सबटे मारिक नहीं गला ऋषि बोले निजर मोर पुओ झियो परि पालन करछा मुई मुर्गुणी के आनि करी आज दिन रो ई आश्रम एरिया के जे जदी पहा मारबा मुर्गुणी हे जिबा बोली जे भी बोले राम एवं लक्षण के ने देखि करी काना कले सीता जेंछो काना कोले नारी और बरा की नारी दुर्बला बलसन सीता काना भाबले मोर दुई भाई गले तो तामने नहीं फिरली मुई केंदा कर्मी बोले देखले जे दुरिया न गुडे घरटे अछि आगो से आश्रम को आगो पाद पकांतेण गो पाद पकांतेण हां सीता मुर्गुणी होइले अभिशापे जान गो सुनो सुनो गो दूती सुनो सुनो पचारिबा प्रश्न गोटी करुथा श्रवण गो सुनो सुनो गो दूती सुनो सुनो से ऋषिंकर अभिशाप रो सीता मुर्गुणी हे गली देवदेव महादेव काना कली हाँ महादेव गली माँ पार्वती निके गली आर मोर अंशरु जन्म हे बोले ताके मुक्ति कर दे बोले लक्षण के मुक्ति कर देली एवं ब्रह्मा गले कहानी के सुरेखान निके तु जेन बर मागिथिलु मुई देइथिनी रामचंद्र के उद्गारी दे बोली रामचंद्र उद्गारी देली तेनु कर दुई भाई मुक्ति हे गली सीता केंदागिरी मुक्ति हेले जेनछ केंदागिरी आगो पवन को देखो सखी पेसिले बहन गो पेसिले बहन हजार हजार मुर्ग मुर्गुणी छंतीण गो न चिन्हिले रे धन न चिन्हिले लेउटी आसीण देख राम को कहिले गो हेन हजार हजार मुर्ग मुर्गुणी अछन का बोले अरे न चिन्हिले रे धन न चिन्हिले देवदेव महादेव हैं तेणु करी देखे देवा तेणु करी भगवान चरणाविंद रे तुम के देखे देवा पवन देवता काना कले जानछ काना कले हजार हजार मुर्ग मुर्गुणी अछन सेन चिन्हि ने पाली हैं आगो जे मुर्गुणी रो आगे दुई गुड़े जानो दुई संख्या लागी थी बसुण रे पवन जे देखो से नहीं देखवार सीता मोर रे धन सीता मोर जाइन पवन ताको आनिले सत्वर गो सीता मोर गो धन सीता मोर तेने कर काना हेची दूती को अविश्वास थिले देखो ब्रह्मा कमल रामायण
এ পদকু ভাবিলে কে জয় রাম হীন গো শুণ শুণ গো দুতি শুণ শুণ পচারিব প্রশ্ন ঘটি কর তুই শ্রবণ গো শুণ শুণ গো দুতি শুণ শুণ তেণু করি যেন প্রশ্ন কহিলা মু কহিদেলি আজি উভরিছন কেনটা আজি উভরিছন আই দেখতাম না উড়ি কালকা বুড়ি বি উড়িছে সে আমার সে গোরান মুড়ান উড়িছে আমার ঘরের কালকা তো সবদিন উভরিছি নেই উড়ি সে কথা কহতু যে উভরিমি রহ ইহাদে চাল ঘরকে